Mheshimiwa Inspector General wa Sante Kwezi, Mheshimiwa Directeur General wa Sante Kwezi, Mheshimiwa Representant wa OMS Kwezi, Mheshimiwa Prefet wa Bagulahatu la Isangaya, waheshimiwa wa Sante daraja za juu, waheshimiwa makadri wa Bavu, waheshimiwa notabilite pia Bagulahatu, ngali mtosawoni zentosa za salamu na amani za hondo mbeboni hosi hondo mbeboni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shinu shabaha wazate majisa shughuli shali jilia harwe hamamu khaswatan wa mjini wa Libani mjini kao wa ujwa shughuli mjini kao wa ujwa wenga shughuli kwa usiku wa leo riazimia rirenge ya daula ya hatu rirenge ya majumba mbali na mbali ya honono ili rijelisa hewa zima wa usiku mhuu wa dunia wa hewa wa sukari na nuoji za zistahi kwa mjini wa Diwani haukaleoti hadari loti kadavili chao mji wa Diwani wa miongoni mwa watangao roharma ekonomiansi roharma hena jani kuitoka wansi pia shanga simengoni mondo wakao ngalitangao haizo nsina ukamle ngamjobara yedana majihatu hadi jahendelea ngamjaudunga handani ya Qur'ani ijo usoma ne mwana hatu no faldin hamid hakadavili ngamjaudunga le kalima lahem tukuf wa Bavu prefet hakadawaru ngamjaudunga le kalima lahem tukufu representant wa OMS hakadayane ngamjaudunga le kalimati shukr lijo usola ni mzee wa hatu Monsieur le maire mzee Sule Uthman ha mara ya saya ngamjo uduga depistage wakaongea kufanyisha habanu kwa matoni hatu riwane ukaya wanu sisi watu wasi za analizi zinu kajabari fanya sisi wasi shangwa wajo utendo waronese ya ukana heni wandu walo heri ngamjo fanya sinao ekazo za shari shangwa wajo hima sinao rizidunge biyo wajo utende waende sasa ngo hizo engage watu kwa ligoni baada yao amjo para le chama jitukufu jamali la wenye plato waje warizini ngoma vanu kwa usoni mwa mtukufu wa hatu waziri wa honono hamwiso dele kalma la he yawendese shughuli kwezi la he bibi hamwiso he shughuli waziri wa honono kujorni kalma la hahe baada yao litoe fatiha handani kamjulia ya Qur'an tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم
وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها صدق الله العظيم الفاتحة. Habili kwezi karjomdunga likalima lahim tukuf prefe wahelebab falyatafaddal. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. Kwezi bibi waziri wa Honono
wakili rais wa daula Hamuda, rais wa ulimwengu wa Afrika, kwezi mwana koordinatori wa OMS Mohamed ya Komor, wanama mamera wa Tanzania kamil, wazee wangu ma chef du village wa Tanzania hamavu, mazamana wa daula hizi daraja za hanyu, pia wazee wangu wajaza hangu tengwe jitukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Njomwema bibi waziri wa haruma mji wa Dibwani, uharuma yitsangaya hamamvu ya miji mengo miraru na miraru ikawa ndo naitawalia Njomwema uharuma ya hafla ikawa ndo waikusudia uharumwensi ya Tanzania, waikusudia uharume hamavu, waikusudia uharumu wa mji mtukufu wa Dibwani. Mji wa Dibwani unuumiliki wandu wenji, haukaya umiliki wandu ikao do walone wakala do walone difang ya shahula uharumeti ya Komor. Ngabone shirika la CRD ikawa ndo la renga ya zamana ya uliso wa Komori, rashahula raireo razadunga ya wandu waopi ya kwezi kwa virao harumumji wa Dibwani. Ngabo wandu ikawa wa Komori ikawa ndo walimao harumai banda assembly, ngabo mavehezo ya jeshi ikawa ndo yaliyo wa harumwa le bavulino. Ngabo Dibwani wa mji mtiti uharumo wanadamu chao mji mhuu uharume Komori. Au kaulalia ya hifadhi ya Komori na ndene jeshi irilalia omto onzaya nande shahula mashirika yo pia irilalia wa ulezi wa mbe na mbuzi wandu wao pia wa Komori wameshio haruma mjiuna ili ubatsawa na kufanya maendeleo ya Komori. Yabunge yabo kwezi yensi Tanzania ne hamavu no mji wa Dibwani wa shukuri yao ze juhudi za madame la ministre de la santé, ze juhudi za Sayyid al-Wazir Othman al-Ghazali, Sayyid al-Rais Othman al-Ghazali, rais wa Komori, rais wa Umoja wa Afrika. Hauka Sayyid al-Rais yekaduwaza umjimu wakaukaziwa yebe ya hela fani hadaraja ya daula
jikazi wa harmo mjimu wakali hansiwa mashirika makuu ya hela nima ya kazi wa harmo mjimu wakaulo SR2 yibula wa harmo mjimu yabo rais wa hii daula السيد عثمان الغزالي يمنزني واحد سنرايا يمنزني واحد همامفو يمنزني وهم جواديبان usiku wa leo bibi waziri uliono wakala wa mheshimiwa rais wa hii daula utamani ufikiri uona uwezo wa haho ili usiku huu waho wale wa diabetes uje ufanyishie harumu mji wa diwani yaoti mahutajio ya diwani bali shayo mahutajio ya hii sanraya ya mahutajio ya hii hamavu ya mahutajio ya hii komo akahamade kena sabi kena zamba wakomori pia wanaishio harumu mji ya bunge yabo hazina la hii sanraya hamavu kamili garu shukuri yao bibi wazir na ube hazen to sazahat koson marais wa hii daula ukaya yensetanayo ya hai ya hamavu yo ya hai umji wa dibani wa hai nani zof ya fanyao rapare uharuma de jiradin ramendeleyo ya hina namna ya uharuma de jiradin gar shukuri yao na wamba Mwenyezi Mungu hamane keli kaundo za mbamani ukao mji wa dibani utsanganya wandu wengi na mji wa dibani yo kutajiao lokitali ge kutajiao unono aukare rejeishi rowandu wafanya hazi wa komori wa harumale de babulino wa kutajiao ikangwa wawade haweka wako za madama wafanya hazi za riski shawa hunde bahanu watabibulo yode mane kao wa mji wa diwani amado mahala pia waona centre de santé ya hao share de zebio hata mpaka daraha ema daktari waloya wafanya jitahidi ya hao sina wafanya jitahidi kwa wakati wa hii corona watu wa bibio wabikao ndo walo harma serbe le jaish walo harma le babulin sha amma raha za imkaniyati za daula na ukaya ikelo hospitali ya kweli na ukaya ikorekolesewe keli ya lazimu raha katika na hapo gasina wanasha hatu Dr. Aisha na wasaya waloya wajitolea haina namna ya pia ili zehazi hizo wazifanyao shamba zifanyao positive ngaliomba Mwenyezi Mungu insha Allah yajalie ni daula hizo juhudi zao nizekao wafanya hena wakati nizo juhudi kao ndo wazifanyao uharmao nono Mwenyezi Mungu amnikani biswara mwangalie upande huo ili ya emergence ikawa ndo mheshimiwa rais wa hii daula Sayyid Uthman al-Ghazali habili mpaka 2030 rikena mori uone niaishi rizuku ndasina yeka Mwenyezi Mungu abenze yensi inu yaende sersoni yaiwasili shobani kaundo ya kutaji yao rike harma amani na usalama na mwishiliano na mparano na siga gari mbao insha Allah daula hii heze falki za hemu wa daula ikawa ndo ya lonizo Mwenyezi Mungu yamnike biswara yamnike taufiki ai ya yendele sentinu ekeli kao ndo ya ibadia hanzia
yaibalia honono yaibalia hamendeleyo yaibalia haina mendeleo yote pia Mwenyezi Mungu yajalie yakena monda sinaye yendese mendeleo yayo atampaka domwaha zilizili na mengomerabu kangwa bina na ujalia insha Allah sefalki kaundo ya lonizo no wanrika ondo ya duganda nao ili walele tinu Mwenyezi Mungu yawasilishe insha Allah wa mjanasi Mwenyezi Mungu yajalie yetinu yihejuja nyora tini mwezo wa Sayyid Rais Osman al-Hassan na yish ya Komor na yish ya rais wa dawla na yish ya Afrika na yish ya Tanzania ya mijimengo miraru na miraru wa salamu min Allah alaykum wa rahmatullahi marhaba mwenji mtukufu prefe wa hatu abaha marjogu ngale kalima lahe representant he OMS ya johu jardi kelo banu karibu kwezi mtukufu Excellence, Madame la Ministre de la Santé, assurant l'intérim du président de l'Union des Comores et de l'Union africaine, l'imam Azali Abdoumane. Monsieur le préfet, Messieurs les chefs de village et les notabilités villageoises, Monsieur l'inspecteur général de la santé, Monsieur le directeur de la santé, Messieurs et Mesdames les représentants des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, Messieurs les agents de santé, Messieurs et Madame les agents de santé ici présents, chers participants, Messieurs et Madame les notabilités villageoises, les chefs de village, les notabilités villageoises, chers participants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellence, Madame la Ministre, avec votre permission, je vais lire le message de Dr Mouiti Matidisso, directrice régionale de l'OMS pour la région africaine. Je cite. Le 14 novembre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du diabète. Cette journée a pour objectif de sensibiliser le public à la charge croissante de cette maladie et de mettre en lumière les moyens de la prévenir et de la prendre en charge. Le thème retenu pour l'édition de cette année est accès aux soins du diabète, tout comme l'année dernière. Cette année, en revanche, l'accent est mis sur la prévention du diabète, en particulier le diabète de type 2, qui est associé à des facteurs de risque connus, dont certains peuvent être réduits par nos communautés, à condition qu'elle ait accès à des informations correctes. Les facteurs de risque prédominants incluent le surpoids, l'absence d'activité physique régulière et une alimentation riche en sucre, en sel, en graisse, notamment chez les individus ayant des antécédents familiaux de la maladie du diabète. Au niveau mondial, le diabète fait partie des 10 premières causes de décès. Dans la région africaine, on dénombre actuellement 24 millions d'adultes vivant avec le diabète et selon les estimations, ce nombre devrait augmenter de 129% pour s'établir à 55 millions d'adultes d'ici 2045. Le diabète a provoqué 416 000 décès sur le continent africain l'année dernière et devrait devenir l'une des principales causes de mortalité dans la région d'ici l'an 2030.
Le diabète peut entraîner des répercussions sur l'ensemble du corps humain et en l'absence d'une prise en charge adéquate, les personnes atteintes de la maladie courent le risque de développer des complications graves, potentiellement mortelles. Cela se traduit par un besoin accru des soins médicaux, une réduction de la qualité de vie et un risque accru de décès prématurés. Cette situation fait porter un lourd fardeau aux personnes atteintes de la maladie, de même qu'à leur famille. Cependant, les modules techniques et les outils développés, élaborés par l'OMS, à savoir l'ensemble d'interventions essentielles pour lutter contre les maladies non transmissibles dans le cadre des soins de santé primaire, la stratégie régionale PEN+, qui préconise l'intégration des soins ambulatoires pour la prise en charge des maladies non transmissibles chroniques graves dans les hôpitaux de premier recours. L'ensemble d'outils techniques servant à la prise en charge des maladies cardiovasculaires dans le cadre des soins de santé primaire, y compris le diabète, sont disponibles et offrent d'excellentes orientations aux États membres en ce qui concerne la prévention et la prise en charge secondaire du diabète. Le diabète doit être pris au sérieux, non seulement par les personnes vivant avec la maladie ou présentant un risque élevé de la maladie, mais aussi et surtout par les professionnels de la santé et les décideurs des pays. La prévention par l'adoption d'un mode de vie sain, comprenant une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, la pratique régulière d'une activité physique et l'abstention du tabac et l'alcool peut considérablement réduire le risque de développer un diabète de type 2. En ce jour, j'exhorte les gouvernements à investir dans la prévention du diabète et à œuvrer pour que les médicaments antidiabétiques oraux essentiels, l'insuline, les glucomètres et les bandelettes réactives soient accessibles dans toutes les communautés. Ces efforts devraient être complétés par la formation des agents de santé dans les domaines de la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles au niveau des districts sanitaires et au niveau des communautés, ce qui permettra d'accroître la disponibilité des services. Je sollicite également des gouvernements qu'ils adoptent et adaptent des objectifs établis sur le plan mondial concernant le diabète, au titre des efforts visant à renforcer et à surveiller les mesures prises contre le diabète dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre les maladies non transmissibles. J'invite instamment les autorités nationales à renforcer convenablement les systèmes de surveillance de manière à pouvoir suivre l'évolution du diabète et d'autres maladies non transmissibles au niveau de la population en vue d'améliorer la gestion de cette affection et la planification connexe. Fin de citation. Excellence, Madame la Ministre, pour terminer le propos du Dr Moïti, je voudrais vous demander la permission de pouvoir louer les efforts en cours par le ministère de la Santé et ses partenaires dans le cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles en général et le diabète en particulier. Vous et moi, nous étions il y a juste quelques jours sur le terrain en train de superviser les activités des ONG, des organisations non étatiques dans le cadre du diabète. Nous étions à Wani, nous étions à Domoni, à Fongoni, à Koni aussi, nous étions à Koni, et je voudrais profiter pour saluer tous ces efforts déployés par les organisations de la société civile, les ONG Santé Diabète, les ONG comme CAP, les ONG comme ADD, les ONG comme CITARA, toutes ces associations et organisations qui sont là en train d'appuyer le ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles.
Je voudrais aussi, pour terminer, exhorter la communauté à faire quotidiennement ou au moins 2 fois dans la semaine des activités physiques et que ces activités physiques soient faites de façon régulière, qui s'installent dans la durée. Et cela empêchera en tout cas le diabète de s'installer. Je voudrais vous remercier de votre présence et je finis pour mon discours. Assalamu alaikum. Ganjongunga hamara ya saya ye kalimati shukr pamoja na mzee wa hatu notable mzee Sule Uthman falyatafadhal. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kwezi mtukufu bibi waziri ulonezezwa maana sahe presida wa daula Bwana Azali Asumani ulo wajaudwa maana wahe Union Africaine. Kwezi mtukufu representa wahe Omes mtukufu bwana prefe wahe Bavu ya Itanda mtukufu direkteri wa Honono mavamana mbali na mbali msulani hao nonono harumwe majumba ya hensi hatu mavamana wa daula heze daraja mbali na mbali zani watukufu wase wahangu wahengazija nano wana hatu wajaje baraka mazisha tengweni kwezi tendo jitukufu wazimane mamera wa hetanda tengo jitukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu bibi waziri ngarushukuri yao na wesha marhamu haukaya ritanganyi habanu hemada ya Honono ituwa ukaya mwana ranzi uzalo hai ngela zimo yangaliwa ranzi ndombani ilio ujahahe yaje mnono yangaliwa nono uo hata ya baligi yaje yake mwana wa usoma yake mngu wa umishiha wa haruma ya daula ya ingeabo ikali jaban tengwe jitukufu lazima rishukurie hazina lahi tanda hazina lahi hamamfu hazina lahum jiwadi bwana hazina lahena mrundasi ya jana udia ukaya o unono raisi wa daula nane waziri ushule hano unono kwa sasa haina jitihadi yonsi pia yone maana ikao raisi wa daula hafanya yaunde jumba referansi ya he majumba ya he Oceania hunu Komoro egeabo ngaruombao bibi waziri hizo zikena mfano ikewo unono usambalie haruma imiji ya hatu haukaikale orijadi bwani ngari shukuri yao haukaya prefea zambabanu isahiki haunro haukaya yemiji mbali na mbali do washulini hao no ili wahurumie daula ikae na yabo mrambi andro ukaya ekali jabanu
ho wade wa sukari walehe likahelewa kailande sukari ya mnduyula dukani yale sha emadaftari wa hatu wareleza ukaya shilande shahula mria lao engeli jomba hemada hiyo zelopitali za hatu nane wizara zinjie uharumwe miji zisomese mwanadamu mkazi mkomori yenamna ya lazimu yale ilia wane no wade wa sukari kwezi tengwe jitukufu kwezi mtukufu bibi waziri kwezi mtukufu representa wa omesi tengwe jitukufu womji wadibwani ngwataho samaha ukahamade limonao wandali ya zendongozi nuhaundo ngajua ukauharuma inti ya hatu leshikala mwenje ngilo bade yabori wandalia haini namna yonti pia rehanti moteri nraru ilizirumishio haruma shughulini sha mono hobwa ghafla emoteri ya kahenda yifu yabori jihundukaya ngabe alazimurizishie eratikauzishia haswa de hutuba he representa wa omesi haukaya wasaidia wentini haku na yabo karjaishia hena mnaikawe omesi ibalia daula ya hatu ho unono wa hatu engwe kwezi watukufu ngatauze samaizo haukaya mbeseba jokamriambe babale beseba la itoka ulindo wadibu ni ngwarongo wao enge mikroiki ashe ajalike na mjisi yabo izo Mwenyezi Mungu hazanziha ingabo kabasi namna za tudokazi lende enge kwezi watukufu karna ukawale haukaizo rajo hamba monsieur le préfet hazitekeleza bana shando kaya wadibani wawanao no wade wa sukari haukaya edaftari lona ebanu waharumai poste sante yatu ngurelezo ngufanyo jitihadi emadai rajodai prefe hazamba banu na wonde shefu wa hebavu ya itandaya ngaruombao amani na umaslah na mkayondo wa huwa kazi wa Komor ne daula ya Komor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba meji mtukufu notable abaha imade abaha wajodunga e dépistage johenelewa no ananyasi na waziri na representant Hermes faliyatafadhal.
ngamjopala le chama jitukufu la wenye plato wakaribu hunu ili wajainike engoma hao wenye plato ngali lindoni hunu wenye plato na mkaribu wenye plato lindu chama miongoni mwa chama yendesa usoni za aktivite za hunu mjini linu chama la kitamaduni linu chama wakawa ndani yao hususia wa hunu mjini de plato ya libani abenge yote ajabu ikawa na nyasi hamada wanu wadabia ledzina la he plato ili wapresente o mji wa hatu na hususia wa hatu de maana leo ambao wenye plato tosa na salamu na zigeregere wazaze la hele chama na wenye plato tatokon
Nalishukuriao wananyasi wenye plato na uwe haze shukra za hifadhi ya mji wa Kibwani ya Chedela ni Shaban na nakamandini mkao rangu jana uhujaleo wa haruma za hawe polisi municipal kaja waliwaza awenge abahainu istahiki waza zereme zigelegele haukaya yeminye shughuli gujo ya rilongoze yeminye shughuli gujo ya sinde kama dena mkao alizaba banu na ukaribisha waziri wa honono wakao ngene enteri ya hensi ya Komori nano mmoja wa Afrika yaje yarinike ila hahe kalima karibu kwezi. Honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, honorable assistance, chaque année, notre pays, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la journée de lutte contre le diabète. Cette journée réunit la communauté mondiale autour d'une seule voix pour mobiliser et sensibiliser la communauté tout entière sur les problèmes liés au diabète, invitant les individus à porter l'épidémie du diabète au devant de la scène. Par ailleurs, permettez-moi de vous exprimer ma joie et ma satisfaction d'être parmi vous ce matin pour lancer officiellement cette journée placée sous le thème « L'accès aux soins pour traiter le diabète ». Cette année marque la 3e année consécutive consacrée à ce thème qui nous interpelle tous et nous oblige à faire preuve de plus d'attention et d'action en faveur de la lutte contre le diabète, car le diabète constitue un enjeu majeur de santé publique. Notre approche information, prévention, prise en charge et accompagnement des patients sont des aspects essentiels pour nous faire reculer la maladie. Aujourd'hui, des millions de diabétiques n'ont ni accès aux médicaments et autres produits essentiels antidiabétiques, ni à des soins adéquats, d'où l'importance du thème accès aux soins du diabète. Cette campagne permet d'attirer l'attention de chacun de nous sur ces problèmes d'accès aux éléments fondamentaux des soins qui comprennent l'accès à l'insuline, l'accès à l'autosurveillance, l'accès aux médicaments administrés par voie orale, l'accès à une alimentation saine et à une activité physique régulière, et également l'accès à l'éducation et au soutien psychologique. Honorable assistance, mesdames et messieurs, dans notre pays, le diabète se caractérise par une prévention et des soins devant une prévalence en hausse. Cela ne laisse pas le gouvernement comorien indifférent et avec l'appui de ses partenaires, en particulier l'ONG Santé Diabète,
a pu mener quelques actions primordiales pour nos patients. Je cite, entre autres, la mise en place d'une maison de prévention qui accompagne, oriente et offre divers services aux usagers, la formation du personnel, les médecins et pharmaciens, la dotation de nos structures en médicaments antidiabétiques. Honorable assistance, mesdames, messieurs, le ministère de la Santé a adhéré au programme ELFAC. Ce programme consiste à prendre en charge gratuitement les enfants et jeunes de moins de 25 ans vivant avec le diabète de type 1. Je tiens cette occasion pour lancer un appel à la population que ce programme est toujours disponible. Toute personne qui a un enfant ou jeune vivant avec ce type de diabète peut se présenter au service de pédiatrie de CHNL Marou, CHRI de Hongo et CHRI de Fomboni pour l'inscrire et permettant à l'enfant de bénéficier de soins adéquats. Beaucoup d'actions ont été menées dans notre pays, mais il se trouve que beaucoup reste à faire. Par ailleurs, je rappelle que le plan Comores émergent à l'horizon 2030, dans sa partie concernant le développement du secteur de la santé, a clairement défini des objectifs stratégiques en matière de santé. Donc, je saisis cette opportunité pour réitérer la volonté et l'engagement du gouvernement comorien à œuvrer de façon résolue et pérenne avec l'ensemble des parties prenantes, y compris nos partenaires techniques et financiers, l'amélioration de la gouvernance de notre réponse nationale pour faire face aux multiples défis du diabète. Honorable assistance, mesdames, messieurs, j'invite tous les acteurs à redoubler d'efforts et à resserrer la collaboration avec nos partenaires, auxquels nous demandons de poursuivre leurs efforts et leur accompagnement par des actions coordonnées pour atteindre les ODD relatifs aux maladies non transmissibles, en particulier le diabète. Honorable assistance, mesdames et messieurs, je tiens à remercier tous les partenaires au développement, en particulier l'ONG Santé Diabète. Il ne ménage aucun effort pour accompagner les Comores dans la lutte contre le diabète. À tous les acteurs impliqués dans ce défi de santé publique, nous leur encourageons à continuer dans cet élan et nous leur disons merci. Je ne saurais terminer mon allocution sans adresser mes vifs remerciements à l'ensemble de la population de Mamvou Itandra, plus particulièrement à Biwani. Je remercie nos partenaires techniques et financiers et un grand merci à l'ONG Diabète et toutes nos équipes du ministère de la Santé. Je vous remercie. Hawaandisa hawa watu washe, maana watu washe walikabanu, iwastawizao, wakanyao, wafanyoni zikipia bipia, walata dala watu wami. Leo lijabani haujoshere, usuku wa huwana na wade urungulo wadua sukari. Isijua mba wadua sukari unu wade wapenu, washinamna, tujua lijihifadhi na wade unu hikari sifanya za lazimu, mana za lazimu zo tujua lisifanya harwa ya malaku ya tuwa, harwa imira, harwa imiji ya tupia, muno baharwa diskuri ya representant wa OMS Mkomori wanyangu Dr. Diara, azirongo wa valele, azirongo wa shizungu, ile ya makalima ya directrice regionali, apu ya veleha harwa wakazi onsipia. Ujafadu na wadenu, sandisa deja harwa ibula, amba ibula kwa kuziwa itunde, vunguzi sukari, mana izangula zatu nyengi, zina sukari ulenzole, ile rivenza swafi, ile sukari chuku lelo vale, na zangina, vavo sensibilisation ya mulini, mana ta uleta nizjomba kwa wasomesewa, kuhadisia watu de sensibilisation ni rongo wao, vavo watukufu ilazimu wasiru, ritundesha mula shatu, vunguze sukari, vunguze umunyo, lazimu tufanye sport nyingi. Sport nyingi kesi
rihime toute la journée ufanye sport maana baadhi zingine za ufanya sport adagoni maana uhima subuhi uzi weekend comme ufanye hazi ufanye menage yao hunzu ufua ile sport kama ndio ufanya merci didze ambassade kensi rirumise valera kensi katara bouger bavo stafa valera watu baba watu mama rifanye sport uskuzina alhamdulillah watu wafanye sport wala silemewe rirende na repara wakati rende rafanye test zile la Spanya vale ile tongo muhimu usitume bamos pia mtenda mwafanye test mtu ajijue ika anawa dono kasina maana mtu ahijijua ato hifadhiwa au helezewa pale waye aende anaelezewa nyao apre ajihifadhi sivenza nifereshe i onje santé diabete ilo basifanya hazi petene ministeri wa udungamana wafanya zihazini samiswa unavani rangui ONG msona na mapartenere mane kama msomona representavani vavona nyawahi pia wavani vavozo marhabandu kwao msijua vasavani watu wasifikiria kwenda tokara 2030 watu watabadzi suhaini pia harbo iniji vamos se profiter mwambie monsieur le maire amba waskarada la i dispenseriao vera harbo rifikiria ministeri aske na harara na humwambiani ba ya malalao ya i testi zinisfanywa pia izana za harbo structure sanitaire zonsi pia amba mtu ahendra atospara wanatongo yangina hususan de wana mtu ahendra alwezi hospitali kupovu de elmarufu mutamutu na fomboni ika mtu ana mwana adona wali wa sukari weiziriwa wele wa charge 100% wavo simia amba hujihifadhi na wade unu lazimu vrema watu mtu ahiona mtu amumweleze amsaidie anafanye itesti yake na kutani mwambie ni ba zitongozini pia nisifanyao zini ma partenaire effectivement saidia ministeri saidia bezini des études za excellence alimam azali président de Comores na président umoja wa Afrika manager kaka na uva moja mwema na mapartenaire wa technique na financier taronzo jatara wa Sullivan basita muremeko tiduva uvavu mana msona pia zijitihadi zafanywa hardware sante lorja vande diabeti be mwangalia hardware structure za pia zihazifanywa hardware structure za pia zirengezo habundo hardware izana za hurumia hardware zilopitali zitongozo pia watu serikali alima mwazali wasizifanya akusaidia pamoja pamoja wale na hukamba na pamoja mwema na maparteneri wasaidiao pamoja siremercie watu pia waluvani hususan babu la itanda mambu na unjwa bibani lomba warenge kanelo mili sasa para na vani bavo simia Mungu mwezi wa jandi wa demu ushashile taulawe na hulawa dokambali kuka ya tumba risfanya zingora mbiwazo sire merci watu pia mtonsomika kwa tunadala nena kujoda la majournaliste yetu walomba wao na kompani kila pangu rendrao marhaba nyingi marhaba kama de namna bukawo liziono e depistage ifanywa nema vama na hatu awege aba hayinu balaula mfano la kahoresi okaya yaona ngoa alitendea wazifanya nana sibatu ngarujo kuzifanya hamwiso kwezi ngarujo udunga yedua ijo weo hani mtukufu prefet kwezi yabo kwezi avant yahi fatia
Monsieur le représentant de l'ONES, au nom de la préfecture d'Itsandra Hamangou des 33 villages, et à mon nom personnel, on vous remercie. On remercie le président de la République, la ministre de la Santé et vous, monsieur le représentant de l'OMS, pour les efforts que vous déployez dans notre pays et dans la région concernant la santé, particulièrement la diabète. On vous demande de doubler les efforts et qu'Allah vous protège, Inch'Allah, et qu'il protège le président de la République. Et Inch'Allah, il sera là pour l'émergence jusqu'en 2030, Inch'Allah. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كما الفاتح. اللهم اجمع جمعنا هذا جمع